सारी बातों का मकसद यह है कि अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, उस बड़ी अदालत में पेश होना है कि जहाँ पर हर एक अमल का हिसाब और एहतसाब होगा। अगर इस एक आयत पर, जिसका उसलूब पहले भी कुरान करीम ने बयान किया, अल्लाह फरमाता इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, इसको हमने रमज़ान शरीफ में बयान किया था इसी सूरह क़यामा की आयत करीमा के ज़िमन में, कि जब बंदा ये कहता है कि ऐनल मफ़र, कहाँ है भागने की जगह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता कल्ला ला वज़र, कोई राह फरार नहीं है, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, सिवाय उसके कि तुझे तेरे रब की बारगाह में ही ठिकाना मिलेगा। तो उस वक्त यानी वो जो कैफियत थी वो ये थी कि जैसे आज हमारी कैफियत है, हम और आप इस बात को जानते हैं कि हमें अल्लाह की बारगाह में पेश होना, हम और आप इस बात को जानते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमें हर अमल का हिसाब देना है, और ये हमें बता भी दिया गया। लेकिन अब जो आयत करीमा इसमें अल्लाह फरमाता इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ये वो कैफियत है कि जब बंदे को चारा ही कोई नहीं होगा, उसके पास राह फरार ही कोई नहीं होगा। एक वो था कि जैसे उस्ताद अपने तलबा को इम्तिहान से पहले कहता बेटा तैयारी करो, बहुत सख्त दिन है, देखो तैयारी करो, पेपर टफ आएंगे, देखो इम्तिहान बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। उस दिन तालिब इल्म, कामयाब तालिब इल्म वो है जो उस दिन उस्ताद की नसीहतों पर अमल कर जाए, और फिर जिस दिन इम्तिहान आए तो उस्ताद उस दिन का देखा मैं कहता था ना ये दिन होगा, मैं कहता था तैयारी करो, ये वो दिन है कि जिसमें तुम्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आज मैं तुम्हारे लिए किसी तरह का कोई हल नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले तुम्हें बताया जा चुका है। तो यही दो कैफियत अल्लाह ने बयान की, एक उस्ताद की हैसियत से तशबीह बिला तमसील, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, उसने हमें फरमाया तैयारी करो, अल्लाह की बारगाह में ठिकाना है, तो आज ही अल्लाह की बारगाह में अपने लिए तोशा आखिरत जमा कर लो, उसको राजी करने वाले काम कर लो, उसकी रजा वाले आमाल कर लो। और उसके बाद जब मौत की घड़ी आई, वज़न्न अन्नहुल फिराक, कि जब बंदा समझेगा बस अब जुदाई की घड़ी है, अब घर को छोड़ना है, बाल बच्चों को छोड़ना है, और मेहनत से कमाया गया जो माल था, सासा था, वो सब माल विरासत बनने वाला है। वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली को मिला दिया जाएगा। मौत की शिद्दत और सख्ती को बयान किया गया। इस वक्त अब बंदे को ये आंखों से बंदा देखेगा कि पहले तो मुझे नसीहत की जाती थी कि चलो चलने की तैयारी करो, दिला गाफिल ना हो, एकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, ये नसीहतें होती थी कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा है कि बस अब रूहों को अल्लाह की बारगाह में ले जाया जा रहा है, और रूह को फरिश्ते प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस हाल को बयान किया। अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसलमान की मौत करीब होती है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और कहते हैं ए रूह तू राजी खुशी हालत में और इस हाल में निकल के तेरा रब तुझसे राजी है। एक वो फरमान इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र कि तेरा ठिकाना तेरे रब की बारगाह में, और एक ये कि जिस वक्त कहा जा रहा आज अल्लाह की तरफ ही जाना है, उस मौके पे जाना नहीं है बल्कि फरिश्ते ले जाने के लिए आए हैं, पूरे एहतमाम के साथ, खुशबूदार कफन के साथ, पूरे एजाज के साथ। कहा सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो अपने अमल की वजह से। तो फरमाया कि और उस हाल में निकल के अल्लाह तुझसे राजी है, तो अल्लाह की रहमत और उसके रिज़्क़ से अपने परवरदिगार की तरफ निकल जो नाराज नहीं है, फिर रूह उम्दा खुशबूदार मुश्क की तरह खारिज होती है। जैसे कहीं से खुशबू निकले ऐसे ही रूह बदन से निकलती है। फरिश्ते उसे उस वक्त उठाकर आसमानों पर ले जाते हैं और कहते हैं कितनी अच्छी खुशबू है जो ज़मीन से आई है। इसके बाद उसे मुसलमानों की रूहों के पास लेकर आते हैं। यानी सारा एहतमाम अल्लाह की बारगाह में अर्श इलाही के नीचे हाजिर। और उसके बाद दो तरह की रिवायात हैं कि रूह को वक्ती तौर पर उसकी कब्र में लौटा दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको आलम अरवाह, आलम बरज़ख में भेजा जाता है। ये दो तरह की कैफियत हैं। आलम बरज़ख अहले ईमान के लिए और है और कुफार के लिए और है। ये अलग बात है कि कब्र के अंदर जिस्म होता है और रूह का उस जिस्म से ताल्लुक़ होता है, वो आने वालों को पहचानती है। कब्र में होने वाले अजाब उसी रूह की कैफियत और रूह उस दर्द को महसूस करती है। तो फरमाया कि उसको उसके मुसलमानों की रूहों के पास ले जाते हैं। इसके बारे में दो तरह के अक़वाल हैं। एक तो यह है कि मुसलमानों की रूह या तो कब्र ही में रहती है या फिर मुसलमानों की रूह जमजम के कुएं में रहती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये कोई किस्से नहीं है, ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। ये वही बता रहे हैं जिनके बताने पर हम क़यामत को मान रहे हैं। ये वही बता रहे हैं कि पिंडली से पिंडली बांधे जाने की सख्ती क्या होती है। ये उन्होंने ही बताया है कि जिन्होंने हमें रब को एक होने का यकीन दिलाया है। तो वो फरमाते हैं कि फिर मुसलमानों की रूहों को
اس جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں اہل ایمان کی روحیں ہوتی ہیں تو روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتی ہیں. یعنی ارے تم آ گئے, کب سے انتظار کرتے. ماں اپنے بیٹے سے ملتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے, یہ ملاقات کا وقت ہے. اسی کو جناب بلال حبشی نے بیان کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو زوجہ محترمہ نے کہا ہائے افسوس, جدائی کی گھڑیاں ہیں. آپ نے کہا واہ خوشی کا دن کہ آج تو میں اپنے محبوب سے اور محبوب کے صحابہ سے ملاقات کروں گا. تو ایمان والے کو یقین ہوتا ہے کہ جیسے عمل ہیں ویسی جزا ملے گی. تو اگر اعمال ایمان والے ہیں, عمل ایمان والوں کے ہیں, مسلمان ہے, دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے, تو قیامت میں تو ہوگی ملاقات, مرنے کے بعد بھی ملاقات ہوتی ہے اور روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ وہ روحیں دریافت کرتی ہیں پیچھے رہ جانے والے شخص کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے. جیسے کسی باپ کا بیٹا پہنچا تو باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا تیری ماں کیسی ہے, بڑی یاد آتی ہے اس کی. وہ تیرا چھوٹا بھائی کیسا ہے, تیری بہن کیسی ہے. تو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. روحیں کہتی ہیں ابھی ٹھہرو, اسے چھوڑ دو, یہ دنیا کے غم میں ہے. پھر یہ روح جو مر کر پہنچی ہوتی ہے یہ پوچھتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا. تو کہتا نہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں آیا. اب انہیں یقین ہوتا ہے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی روحوں کے ساتھ ہے. وہ جبل برہوت پہ یا ہر اس جگہ پر کہ جہاں کافروں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل, کیونکہ تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے. اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے. حتیٰ کہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے, یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اہل ایمان میں اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے. یہ آیت کریمہ الی ربک یومئذ المساق, اس دن تیرے رب کی طرف تجھے ہانکا جائے گا. اچھا یہ ہانکا جانے کا لفظ قرآن کریم نے بطور زجر کے بیان کیا ہے کہ جاؤ چاہے نہ جاؤ, بامر مجبوری یا بخوشی و رضا, اپنی خوشی سے جاؤ یا مجبوراً جاؤ, ہانکا تو جائے گا, لے جایا تو جائے گا اور پیشی تو ہوگی, عدالت تو لگے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حساب تو دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ بیان کیا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر یعنی میدان محشر میں جہنمیوں کو ہانکے گا, جہنمیوں کی طرف ہانکا جائے گا. یہ ہانکنا ان کی تضحیق یا توہین کے لیے کہہ لیجیے, زجر کے لیے کہہ لیجیے کہ تمہیں ہکایا جائے گا اس طرف. ہاں لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا, انہیں ہانکا نہیں جائے گا. جیسے بکریوں کو, جیسے ریوڑ کو, جیسے بھیڑ چار ہوتی سب کو ہنگایا جاتا ہے, کہ نہیں اللہ والوں کو جنہوں نے زندگی اللہ کی رضا میں گزاری ہے, وہ جو رات تہجد کے لیے انتظار میں رہتے ہوں, وہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں یا با جماعت پڑھنے کی جستجو رکھتے ہوں, انہیں ہانکا نہیں جائے گا. نحشر المتقین, ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بحیثیت اس اعتبار سے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز دنیا والوں پر ظاہر فرمائے گا. یہ ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی تھیں, وہ جو رات میں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے, وہ جو تہجد پڑھا کرتے تھے, وہ جو نمازوں سے روگردانی نہیں کیا کرتے تھے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام اور یہ سارا انتظام رکھا. آج دوران مطالعہ میرے ایک ذہن میں بات آئی, میں نے کہا کہ یہ بات بڑی اہم ہے جس کو بیان کی جانی چاہیے کہ پیچھے یہ جتنا سارا ذکر ہے نا, چاہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جانا ہے یا قیامت کے میدان میں جانا ہے یا پھر موت کے وقت کی کیفیات ہے, یہ سب ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ سے پوچھوں موت کون دیتا ہے تو آپ کہیں گے اللہ دیتا ہے, اور یقیناً اللہ ہی دیتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ, تمہیں ملک الموت دیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے روحوں کو قبض فرماتا ہے. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ ایک بڑی خاص حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں. فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے, فرشتے کچھ نہیں ہوتے معاذ اللہ. اگر کوئی ایسا کہے تو یہ کفر ہے. ان کی تعداد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر جب ظاہر موت کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں ملک الموت کے حوالے سے بڑی توہین آمیز جملے کہے جاتے ہیں. جیسے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے ملک الموت اس کا پتہ بھول گئے, معاذ اللہ. لگتا ہے ملک الموت جو ہے نا وہ اس کے بدلے اس کی روح لے گئے, غلطی ہو گئی ملک الموت سے.
दादी की रूह निकालने आए थे, पोते को लेके चले गए। तो ये यकीनन फजूल बातें हैं, और ये बतौर तौहीन के जुमला यकीनन है, और ये जुमला कुफ्र है। कहने वाले पर तौबा, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम है। बल्कि बार शरीयत में साहिब बार शरीयत फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को आता देख के कहो अरे मलकुल मौत आ गए, ये दुश्मनी और गज़ब के लिहाज से कहा जाए तो ये भी तौहीन है, और ये तौहीन भी कुफ्र के ज़मरे में आती है। हत्ता कि हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद रहीमहुल्लाह का एक वाक़या मिलता है, शहज़ादा आला हज़रत के छोटे शहज़ादे, वो जिनसे हमारे क़िबला सैयद शाह तौल क़ादरी साहब भी, जिनके मुरीद और खलीफा थे, और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है जो उनके, एक मुख्तसर तादाद है उनके खुलफा में से, बड़ी अजीम हस्ती हुज़ूर क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक तकरीर, एक महफिल में मौजूद थे, वहाँ वाइस तकरीर कर रहे थे और बड़े जोश खिताबत में जुमले कह रहे थे। तो कहते कि हुए जोश खिताबत में फरमाने लगे, कहने लगे अगर हुकूमत के किरामन कातिबीन है तो लिख ले, मैं ये बात कह रहा हूँ। ये सुनते ही क़िबला हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहीमहुल्लाह फ़ौरन खड़े हुए, उन्हें टोका और तौबा का हुक्म दिया, और उन्होंने अलैलान तौबा की और रुजू किया। और ये क्यों टोका था? इसलिए कि उन्होंने पुलिस वालों को किरामन कातिबीन से मिलाया, जबकि किरामन कातिबीन मासूम है और पुलिस वाले जो है वो मासूम नहीं है। और यकीनन यहाँ पर तौहीन के लिए था कि वो जासूस हैं तो लिख लें, जासूसी जो कर रहे हैं, तो ये जुमला भी तौहीन के ज़मरे में आता है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज़ ये है कि इस मामले में ख़ास एहतियात, जब ईमान की फ़िक्र हो ना, तो कोई जुमला अदा करते हुए बेबाकी ना इख्तियार की जाए। किसी के मरने पर अरे अल्लाह तूने इसे क्यों ले लिया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, माअद अल्लाह, इसके छोटे छोटे बच्चों पर भी तुझे तरस नहीं आया, ऐसे तहकीर आमेज़ तौहीन आमेज़ जुमले कहने से बंदे का ईमान और अक़ीदा बर्बाद हो जाता है। और हमें चाहिए कि इस मामले में ख़ास एहतियात से काम लें। इस हवाले से फिर मज़ीद चंद बातें मैं अर्ज़ करूँ कि फ़रिश्तों को गैब का इल्म होता या नहीं होता। तो हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिन वजहिन फ़रिश्तों को गैब का इल्म तफ़वीज़ फरमाया, यानी दिया होता है। मसलन बादलों को चलाने, बारिशें बरसाने को मलाइका को इन हवाले से उलूम गैबिया दिया जाते हैं। हत्ता कि माँ के पेट में क्या है, बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, कब मरेगा, कब्र कहाँ बनेगी, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें मलकुल मौत को और दीगर फरिश्तों को अल्लाह ताला अता फरमाता है। यही वही बात है कि आज मैं माअल्लाह रिश्वत लूँगा, या मैं आज जो है वो वीडियो देखूंगा, फिल्म देखूंगा, कुछ भी, लेकिन वो नहीं करता तो भी अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाता है। इरादा करके, गुनाह का इरादा करके तर्क करने पर भी अल्लाह ताला उसको अजर देता है। और फरमाया कि क्योंकि इसने मेरी वजह से गुनाह को तर्क किया है, तो इस गुनाह को तर्क करने पर भी अजर है। तो बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि फरिश्तों की तौहीन को। अच्छा, एक और मसला है इस हवाले से, और वो ये है कि बसा औक़ात लोग ये कहते हैं कि यार ये बात तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम। तो बाज़ों ने कहा कि ये जुमला कुफरिया है, लेकिन उलमा ने उसकी तौजीह फरमाई है। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये तौजीह उलमा ही कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सी बात कुफ्र है कौन सी नहीं है। हम अपनी नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कुफरियात सुनने के बाद, कुफरिया गाना सुनने के बाद कहा नहीं, मेरा मकसद कुफ्र नहीं था, मैं तो सिर्फ गाने की मौसीकी सुन रहा था। ये यकीनन बाज़ लोग कहते हैं हम गाना नहीं सुन रहे, हम वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो गाना बज रहा है वो भी तो सुनने के ज़मरे में आ रहा है। बल्कि कल एक भाई ने मुझे बताया कि एक बड़ा मजहबी और दीनदार कहलाने वाला घराना था, उनके घर पे शादी थी, और शादी में तो हमारे यहाँ सब कुछ जायज़ हो जाता माअल्लाह। तो गाने बज रहे थे, तो एक लड़की ने आके गाना लगवाया, वो गाना चलने लगा, तो एक बड़े जुब्बा व दस्तार वाले, मैं मजहबी जो तबका उसकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मजहबी लिबादे में भी भेड़िए मौजूद होते हैं और हर जगह पर होते हैं। तो उन्होंने आगे कहा बेटा ये गाना नहीं लगा, उसको चेंज कर दो, इसमें कुफरियात है, दूसरा अच्छा सा गाना लगाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अच्छा सा गाना, यानी उनको ये पता है इसमें कुफरियात है, बाकी जो गाना है उसमें अगर कुफरियात ना हो तो सुनना जायज़ है। ये हमारा अलमिया है, ये हमारी कौम का जो है वो बहुत बड़ा पस्ती वाला पहलू है। बहरहाल अगर ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा था कि मेरे तो फरिश्तों को भी ये खबर नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, तो उलमा फरमाते हैं ये कुफ्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके कहने का मकसद ये होता है कि यार ये काम तो मैंने किया ही नहीं है, अगर मैंने ये काम किया हो तो फरिश्तों को तो मालूम होता, किरामन कातिबीन तो जान लेते, उनको भी नहीं मालूम है कि मैंने ये काम किया, तो मतलब ये काम मैंने किया ही नहीं है। या फिर किसी ने कहा यार तुमको पता नहीं लगा फलां बंदे ने ये किया, यार ये तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, इन मानों में कि मैंने तो उस बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो मेरे कांधे में बैठने वाले फरिश्तों ने कैसे सुना होगा। इसकी तौजीह का पहलू निकलता है, इसलिए इसको फरमाया कि ये कुफ्र नहीं बनेगा। लेकिन फिर अर्ज करूंगा क्या कुफ्र है और क्या नहीं है, इस मामले में हमें ये
علماء کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور ان سے رہنمائی لینی چاہیے. باضابطہ اتنی ضخیم کتابیں ہیں اصولیات پر کہ کفر کے حوالے سے کس طرح کا فتویٰ اور کس طرح کا قاعدہ استعمال ہوگا یہ علماء جانتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے احتیاط کریں گے انشاءاللہ، ہم احتیاط کریں گے. اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ روزانہ تجدید ایمان کیجیے. رات کو سوتے ہوئے جیسے ہم نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے کہ ہم روزانہ تجدید ایمان کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا یعنی آپ کا کام اور ہم سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ رات میں سوتے ہوئے تجدید ایمان. بلکہ بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ رات میں جب بندہ سونے جائے تو اس سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، جس میں عرض کرے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے سوئے. بلکہ اگر کوئی صلاۃ التوبہ الگ سے نہیں پڑھ سکتا تو عشاء کی رکعتوں میں جو آخری 2 نفل ہیں، یعنی 15 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو 2 نفل بنتے ہیں، ان 2 نفل کی جگہ پر یہ نیت کر لیں کہ صلاۃ التوبہ ہے. اچھا ایک نفل میں آپ بہت ساری نیتیں بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ عمرہ میں نے اپنا تو کر لیا، والد صاحب کے نام کا کیسے کریں، دادا کے نام کا کیسا کریں؟ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ عمرے کو الگ سے کوئی وظیفہ پڑھ یا دعا پڑھ کے کہیں گے دادا کے نام کا ہے، بلکہ عمرہ دراصل ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کا ثواب کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. پہلا عمرہ کر کے بھی کہیں میرے اجداد اور جتنے اہل ایمان سب کو احسان کر رہا ہوں، یہ بھی درست ہے. تو یہاں پر بھی یہ عمل ہے کہ نفل نماز، نفلی روزہ، نفلی عبادات جس کو چاہیں اس کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں نیتیں کر سکتے ہیں. صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الحاجات بھی ہے، صلاۃ اللیل بھی ہے، اور بھی جو آپ نیتیں کر سکتے ہیں. تو نفلی کام میں بہت ساری نیت، ہاں فرض میں ایک ہی نیت ہوگی کہ جو فرض کی ادائیگی ہے، پھر اس کا ثواب کسی کو ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، یا عشاء کی آخری کے جو 2 نفل ہیں اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میرا یہ عمل توبہ کی نیت سے ہے، میری توبہ قبول فرما. اور صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے یہی 2 جملے جو مختصر سے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر کلمہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ رحمان یہ فکر اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، میرے آقا کے سارے غلاموں کا ایمان سلامت رکھے. یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اہل ایمان بنایا ہے. اے اللہ دم اخیر ہم سب کی زبانوں پر کلمہ پاک جاری فرما، اور ہم سب کو اپنے محبوب کے غلامی میں جیسے تو نے بن مانگے اس شان کے ساتھ اعزاز کے ساتھ رکھا ہے، میدان محشر میں بھی ہمارا حشر حضور کے غلاموں کے ساتھ فرما. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.